तुमच्या वाटान लोकांनी कितले जाणांनी lot of praise to Dr. Roshan and his whole team, the nurses, the health workers. They are tirelessly working for this project, and we've also pulled in sisters from Wasio Hospital to assist us, along with the head, Sister Elsie and her team. So three nurses are doing the vaccination, 4 of them are registering, so the process is getting very fast. I am, should I start? Yes. Okay, I am the president of Lions Club of Kandoli, Xavier Fernandez, and in association with the village panchayat and our minister Michael Lobo, we have done a special arrangement for vaccination drive in association with the Primary Health Center Kandoli, Dr. Roshan and his team, for a mega drive starting from today. Our drive is from 8 o'clock to 12 o'clock due to the lockdown for the first 10 days, and from thereafter we will do it from 9 o'clock to 4 o'clock the full day. And I'm very grateful to the village panchayat for coming up with this suggestion, because at the health center there are so many COVID patients and all of them mix up with the patients that are coming for the vaccination drive. So just to get this away from the COVID positive people and the senior citizens and people taking vaccine, beneficiaries taking vaccine, we have moved it to the Kandoli football arena on the Rustam Montero Stadium from this morning. And the response here is very good, because we've made a nice pandal. Each and every SOP has been followed with temperature testing, sanitization, social distancing, and I'm grateful to the Panchayat, and we Lions Club of Kandoli and Kalangur are helping them out in doing service for the people. regarding lockdown, and people are very happy and they are appreciating the move we have made, and we hope that the graph of Kandulim, Kalangur, Harpura will come down with this lockdown, and all other villages will come forward to do this. And I pray to the Chief Minister that he does the same lockdown of Goa and get Goa back to our green zone. जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उलो मारलेलो की प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हिंगासून वॅक्सिनेशन पयस आसचें म्हणून, कित्याक लोक सगळे कोवीड पॉझिटिव्ह जेन्ना लोक असतात ते केन्ना केन्ना एडमीट जावंक येता हॉस्पिटलान, आनी ते केन्ना केन्ना चॅक करूंक येता. खुबशे लोक एवरीडे चॅक करूंक वयता आनी वॅक्सीन घेता ते लोक थिंगाच आसता. त्या खातीर वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आनी खंय जावचो, आनी आतां 18सून स्टार्ट जर तर जायत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जाल्यार इट वील हेल्प इन अ बीग वे. सो आमी कांदोली फुटबॉल ग्राउंडार वॅक्सिनेशन प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा. पंचायत ऑफ कांदोली आनी लायन्स क्लब एंड लायक मायंडेड पीपल हिंगा वॉलंटियर म्हणून काम करता. सो कांदोलीम PHC will not do vaccination in PHC at all now, because थिंगासर पॉझिटिव्ह लोक येता चॅक करपाक. लोक येता चॅक करूंक की वेदर आय एम कोवीड पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह. सो त्या खातीर सगळ्या पंचायतींनी असो प्रोग्राम घडोवन हाडचो ही म्हाजी मागणी. हिंगासरूच न्हू, नॉर्थ गोवा ते साऊथ गोवा हो सेम प्रोग्राम आमचो रेश मागोसचो सरपंच बाब केदार नायक करपाक हे अरेंजमेंट पळोवपाक आमचे येयल्लो, ताका आमी आपयल्लो. आमचो पिलेंचो सरपंच
ताकाय आपयलो, आरपोरा नागवाचो सरपंच तांकांय आपयलो, डेप्युटी सरपंचाक आपयल्ले, तशेंच कलांगूटचो सरपंच शॉन मार्टिन्स हिंगा येयल्लो आहा. ते फुटबॉल ग्रावंड ऑफ सेंट जोझफ हायस्कूल थिंगासर आतां करपाचें आहा कलांगूट. थिंगासर सेपरेट टीम ऑफ डॉक्टर्स आनी नर्सीस थिंगा हाडपाचे आहा आमी. मोठ्या प्रमाणान थिंगासर आमी वॅक्सिनेशन प्रोग्राम कंप्लीट करतले. एवरी हाऊस वॉर्ड मेंबर्स वील गो, like minded people will go, Lions Club members will go and bring the people out. Tell the people from रोडार उबे रावन लोकांक सांगतले तुमी वॅक्सिनेशनाक फाल्यां येवचें म्हणून. भितर वचोन कोणाक हात दिवपाची गरज ना, घरान लागीं वचोन सांगपाची गरज ना. रोडार राव, घर कोण तरी ओपन करतलो दार, कोण कंपाउंडान आहा, कोण बाल्कान बोल्ला, तांकां सांगप फाल्यां वॅक्सिनेशन. We are having a vaccination drive today in Kandolim ground, and I'm very happy that we could bring it out of the health center because it was mixing up over there with the people who are coming for testing as well as the vaccination. So people were scared. People were scared to come. So we decided that the football ground would be the most safest place. So we approached the Lions Club, who willingly told us, Kandolim Lions Club and Kalangut, that they will help us. And then we met our minister, Sri Michael Lobo, and asked him that we want to have the vaccination drive, and he was fully cooperative with us. He called the health officer and he said, let us have the vaccination drive on the Kandolim ground. So the Panchayat, with the help of all my members, the Lions Club, the minister, the health officer, the health department, we started this vaccination drive today. We are happy that people are responding. A lot of people are coming for it. We hope all of us will be safe. Goa will be safe. Our country will be safe. Thank you. स्टॉप करून पावता. सर हे जे गव्हर्मेंटान जे लॉकडावन हें केलां डिक्लेअर केलां तितून ते चड स्ट्रिक्ट जाय अशें दिसना तुमकां? स्ट्रिक्टनस येवपाक जाय. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसा कडेन काल उलयलां हांव आनी ताका सांगलां की यू हॅव टू इन्फॉर्म युअर पुलीस दॅट अननेसेसरी जे भुरगे भोंवता मोटरसायकली घेवन कोण कार घेवन तांकां स्टॉप करून परत घरा धाडपाचें. तेचे भायर पासून वचोन कोण अननेसेसरी भोंवता तांकां वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 ते सेक्शन लावपाक जाता. सो वेरियस थिंग्स कॅन बी डन, बट अननेसेसरी घरांसून भायर येवप ना. खाली सकाळी फुडें गेलो इल्लें शॉपिंग केलें, 4 दिसाचें शॉपिंग वांगडाच करूंक जाता. परतून आनी एकदां भायर वचपाची गरज ना. सर तुमी खाली आतां वॅक्सिनेशनाक येवपाक सगळ्यांची गरज आहा. इम्पॉर्टंट वॅक्सिनेशन. तुमी आतां हांगार 10 दीस केल्या पण गव्हर्मेंटान 3 दीस केले. तुमकां दिसता की गव्हर्मेंटान आनीक वाडोवचें कशें? See, that depends on the feedback from all MLAs, सरपंचास. म्हाका दिसता सगळे सरपंचांनी चीफ मिनिस्टराक ईमेल धाडपाची गरज आहा, वॉट्सॅप धाडपाची गरज. वेरियस मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन मिडिया कडसून कम्युनिकेट करूंक जाता सगळे सरपंचांनी, वॉर्ड मेंबरांनी, कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन्स, की लॉकडावन हे वाडोवचें ना पयलीं. इट इज लायक प्रिव्हेंटीव मेजर्स. इट्स नॉट कॉल लॉकडावन. लॉकडावन म्हणजे टोटल बंद आसता. हें लॉकडावन म्हणना हेका. आयज कितकीशींच भाशेची शॉपां कलंगूट कांदोलीचे भायर ओपन आहा. सो तेंच्यांनी जी ऑर्डर काडल्या ती ऑर्डर सारकी ना म्हणून हांवें काल सांगलेलें. सो हे जे आहा लॉकडावन ऑर प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे काडल्या ते एकूच दीस आहा आयज. सॅटर्डे फाल्यां हॉलिडे आसता एक्चुली. संडे हॉलिडे आहा आनी मंडे सकाळीसून ओपन म्हणटा. पूण हितून हो वायरस जो आहा तो खंय तरी बंद करपाक ऑर स्प्रेड जावचो ना म्हणून हितून 3 दिसांनी कांय हें व्हडलें फरक जावचो ना. आय वॉज टॉकिंग टू वेरियस डॉक्टर्स. 3 डॉक्टरा कडेन उलयलां. ते 3 डॉक्टरांनी म्हाका सांगलां की मिनिमम सरकारान 10 दिसाचो लॉकडावन करपाची गरज आहा. प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे आयज चीफ मिनिस्टर म्हणटा, जो आयज हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा, जे आयज नॉर्थ गोवा कलेक्टर म्हणटा, ते 10 दीस जावपाक जाय कंटिन्युअस. सो हांव मागता की एटलीस्ट 8 दीस तरी करप. 8 दीस मंडे कंटिन्यू करून अप टू थर्सडे पासून व्हरोंक जाता, ओ वेनसडे पासून व्हरोंक जाता, ओ थर्सडे पासून व्हरोंक जाता, इवन फ्रायडे पासून जाता. मागीर सॅटर्डे संडे परत हॉलिडे. हे इतले दीस करीत जाल्यार खंय तरी ही चेन तुट्टली.
आनी जे मोठ्या प्रमाणान लोक गोवा मेडिकल कॉलेजीन वयता एडमीट जावपाक, मानिपालान वयता, आतां विजन केरानूय वचपाक लागले आनी खंयच्या हॉस्पिटलान वयता, हेल्थ वेन वयता, सगळे हॉस्पिटलां फूल आहा. हांवें काल राती फोन मारल्यार बेड ना, लोक 4 दीस व्हीलचॅरांचेर आहा. सो हे प्रकारान आनीक फुडें वयचें न्हू म्हणून हे जे डिफिकल्ट टायम्स आहा ते आनीक वाडचे न्हू म्हणून हे प्रिव्हेंटीव मेजर्स सो कॉल्ड लॉकडावन घालपाची आनी एक्सटेंड करपाची अत्यंत गरज